गुड मॉर्निंग एवरीवन। शारदीय नवरात्रि बहुत बहुत शुभकामना आपण मानू। आज वर्षर नवरात्रिटा बहुत भलरे आपण मैंने पालन करंतु, बहुत भलरे बीतु। आ माँ दुर्गा आशीर्वाद एमती आम मानक उपरे सब बेले रही था। तो आज मुझे शेयर करुच्ची केमती आमे घट स्थापना करवा, केमती माँ दुर्गा नवरात्रि पूजन करवा। प्रथम दिन रे स्थापना करा जाए। घट स्थापनार महत्व बहुत अधिका नवरात्रि रे। तेणु मुझे आपण मानक शेयर करुच्ची जोठी भी आपण आस्थान बनइबे से आस्थान सब बेले नुआ रेड कलर आस्थान आपण यूज करेंगे। सेठी आपण रेड कलर कॉटन कपड़ा पकई पारंती, या तो मार्केट रे अवेलेबल चुन्नी आमती आस्थानर कपड़ा सब सुंदर सुंदर मिलता है, ताहा आनी आपण पकेबे। सर्वप्रथम आमे दीप प्रज्वलन करवा। दीप प्रज्वलन आपण जदि अखंड दीप प्रज्वलन करवा पारंती तो ताहले प्रज्वलन करेंगे, किंतु सेठारे आपण को सब बेले जगिकी रहिबाकू पड़िबो। सर्वदा अखंड दीप 9 दिन जलैबा पई आपण मानकू तत्परता सहित 2टी दीप रेडी करी, गोटे दीप पाखरे आ गोटे दीप रेडी हेई थाए। आ जेतेबेले दीप आपण तेजिबे आर दीपटी को ता सहित आपण रखिथिबे। आ से दीपर ज्योति ए दीप को आपण नहीं पारिबे। गोटे ज्योति अखंड दीप माने गोटे ज्योति ही रहिबो 9 दिन। आ जदि आपणकर मझिरे किसी असुविधा है से ज्योति को आप गोटे ज्योति से ज्योति नहीं कि आप गोटे दीपर लगे पारे। तापरे दीप स्थापना पर आमे करवा कलश स्थापना। कलश स्थापना रे प्रथमे तले आमे अष्टदल कमल चाउल रे बनैबा, जहाँकि मोर आ गोटे वीडियो रे मु शेयर कर देछि ऑलरेडी। तापरे आमे कलश रे गंगा जल, पानी, हलदी खंड आउ आमर कॉइन, गुआ ए सब जिनस आमे दबा। सर्व औषधि जदि आप पाइबे से मार्केट रे आवश्यक से भी आप देवे। और सेमती तापर आंबडाल रखा किंबा पानपत्र, जदि आंबडाल आपण को मिलूनी तो आम पानपत्र दे मध्य कलश स्थापना करवा। ता ऊपर गोटे प्लेट रे चाउल रखिबा, से चाउल ऊपर नड़िया रे भल कि चुन्नी बांधी दबा। आ ता ऊपर स्थापना करवा घट। सेठी आमे नुआ ओढ़नी घट ऊपर दबा। आ फूल चंदन सब पूजा करी पानी आमे 3 थर पानी बुले घट स्थापना करवा। तापरे आमे ठाकुर को गाधेबा। आपण पाखे फोटो अच्छी तो चलो, मूर्ति अच्छी जहाँ भी आपण पाखे अच्छी, जदि फोटो अच्छी आप पंचामृत छिंचिबे। गंगा पानी आउ हलदी पकई पानी भी रेडी रखिथे, ताकू छिंचिके पोछिके स्थापना करेंगे। आ मूर्ति थिले मूर्ति को आपण स्नान करेंगे, जहाँकि पंचामृत रे स्नान होबो। तापरे आमर हलदी पानी गंगा जल रे स्नान कराहब। तापरे ठाकुर को स्थापना करदबा। ठाकुर को सेमती ठाकुर को जोठी स्थापना करबा ता तले मध्य आमे अष्टदल कमल बनैबा। अरुआ चाउल, हलदिया चाउल रे अखंडित अरुआ चाउल जहाँकि पूजार लगी थाए। तो 3 जन को स्थापना कला परे आमे प्रसाद रे आमर एठी लगी थाए फल। मेन तो फल माँकर अनार बहुत प्रिय। आ माँ को कदली, सेव, अनार एमती अपन बहुत प्रकार फल दे पारिबे। आ काकुड़ी एमती बहुत प्रकार फल रे अपन भोग लगे। पंचामृत लगेबे। गोटे घी दीप मध्य सामने रखिबा। अखंड दीप तो आपण 9 दिन जदि जलिया चाहते रखिए, ना गोटे बड़ दीप रे फुल तेल देदेवे। से दिन सारा जेतिक समय जलिबो। तापर संध्या धूप बेले आउ गोटे दीप ताको चेंज करी आपण आ गोटे एमती भी करि पारंती। काहेकि ना समस्ते अखंड दीप रे करि पारंतीनी, काहाकू बाहर को जीवाकू पड़े। आउ किए सबुदिन ताको अनिद्रा रही राति रे उठी उठी जगिवाकू पड़े। तेणु आपण एमती भी नॉर्मल दीप लगे करि पारंती। तो तापरे आमे आलती पाई कर्पूर आलती दुर्गा माँ को सब बेले कर्पूर आलती करा जाए। माँकर कर्पूर आलती बहुत सुंदर। मुझे माँ को सुंदर भाव में सजे देछि। जहाँ भी गहना मु नुआ किणिकी आने प्रथमे मु दशहरा रे माँ को पिंधाए, तापरे मु ताको व्यवहार करथाए। आ माँ को पाई सेमिति भी मार्केट रे अवेलेबल बहुत चुन्नी गहना सब मिलूची ऑलरेडी। तमे आपण माने आनिकी ताको
ସଜାଡ଼ି ମାଆଙ୍କୁ ସଜେଇ ପାରିବେ। ତାପରେ ଆମେ ଦୀପ ଧୂପ ଗନ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ସବୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଅଭିର ଗୁଲାଲ ମାଆଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଫୁଲରେ ଏମିତି ଅଭିର ଲଗେଇ ମାଆଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଆଉ କଳସରେ ବି ଦେବା, ଯାହା ବି ଆମେ ଅର୍ପଣ କରିବା କଳସରେ। ଆଉ ଗଣେଶ ଆଉ ମା ଗୌରୀଙ୍କ ସ୍ଥାପନା ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ କରିବା। ଦୁର୍ଗା ମାଆଙ୍କ ସ୍ଥାପନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗଣେଶ ଆଉ ମା ଗୌରୀଙ୍କର ସ୍ଥାପନା କରାଯାଏ। ଗୌରୀ ମା ଆଉ ଗଣେଶଙ୍କର ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୂର୍ତ୍ତି ୟା ଫଟୋ ଅଛି ତାହେଲେ ଚଳିବ, ନହେଲେ ଆପଣ ଗୁଆରେ ଆଉ ହଳଦୀ ଖଣ୍ଡକୁ ଗୌରୀ ମା ବନେଇବେ ଆଉ ଗୁଆରେ ଗଣେଶଙ୍କୁ ବନେଇ ତାକୁ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଉପରେ ଥୋଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେଟ୍ ଉପରେ ସ୍ଥାପନା କରିବେ। ସେଠି ପଇତା ଆଉ ବସ୍ତ୍ର ଦେବେ ଆଉ ଫୁଲ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ଆଗ ସ୍ଥାପନା କରାହେବ, ତାପରେ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନା କରାହେବ। ଆଉ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ବହି ପଢ଼ିବାରେ ଏଠି ଦୁର୍ଗା ଚାଳିଶାର ବହି ମିଳୁଛି ଆଉ ଦୁର୍ଗା ସପ୍ତଶତୀ ମିଳୁଛି। ଦୁର୍ଗା ସପ୍ତଶତୀ ଆଉ ବହି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଲୋଜ୍ରେ ଦେଖେଇ ବି ଦେଇଛି। ସେ ବହି ଆପଣ ନେଇ ଆସି 9 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସବୁ ଅଧ୍ୟାୟ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟ 2ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ଏମିତି ସାରିକି ଆପଣ 9 ଦିନରେ ଦୁର୍ଗା ସପ୍ତଶତୀ ବହିଟା ପୁରା ପଢ଼ିବେ। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପଢ଼ିପାରିବେନି, 9 ଦିନ ଲାଗେ। 9 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ ସାରିବେ। ଆଉ ଦୁର୍ଗା ଚାଳିଶାଟା ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ପଢ଼ିବେ। ତାପରେ ମାଆଙ୍କର ଆଳତି କରିବେ ଆଉ ସବୁଦିନ ଏଭଳି ଭାବରେ ବହି ପଢ଼ିବେ। ଆଉ ଭୋଗରେ ଆପଣ ଫଳମୂଳ ପଞ୍ଚାମୃତ ଆଉ ତା ସହିତ ମାଆଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସେ ଧଳାର ଚିନିରେ ବନା ହେଇଥିବା, ଆଖୁ ରସରେ ବନା ହେଇଥିବା ଗୋଟେ ଧଳା ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଧଳା ଭୋଗ ଆସେ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଏଇଠି ଲଗେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଇଲାଚି ଦାନା ଆସେ। ସେସବୁ ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ଯେଉଁଠି ମିଳୁଛି ସେଠି ମିଳିଯିବ। ତାହା ଆଣିକି ରଖିଥିବେ, ସବୁଦିନ ଲଗେଇବେ। ତା ସହିତ ପଞ୍ଚମେୱା ଲଗେଇବେ। ପଞ୍ଚମେୱା ମାନେ 5ଟି ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ ମିକ୍ସ ହେଇଥାଏ। କାଜୁ, ଆଲମଣ୍ଡ, କିସମିସ୍, ଆହୁରି ନଡ଼ିଆ, ଶୁଖା ନଡ଼ିଆର ଖଣ୍ଡ, ଆହୁରି 2 ପ୍ରକାର ଆପଣର ଖଜରା, ଅଖରୋଟ, ଏମିତି 5 ପ୍ରକାର ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ ଆମେ ମିଶାଇ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଡବାରେ ରଖିଥିବା। 9 ଦିନ କାଳ ମାଆଙ୍କୁ ସେଇଟା ଭୋଗ ଲାଗିବ। ମୁଙ୍ଗଫଲି ବି ସେଇଟାରେ ମିଶା ହୁଏ। ଆହୁରି ମୁଙ୍ଗଫଲି ଆଉ ଚିନିକୁ ପାଉଡ଼ର କରି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଡବାରେ ରଖିଥିବେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଲଗାଯାଏ। ଏଭଳି ଆମେ ଭୋଗ ଦେବା। ଆଉ ମାଆଙ୍କର ଘରେ ସ୍ଥାପନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବାହାରେ ଗୋଟେ ଘଟ ରଖିବା। ଘଟ ସ୍ଥାପନା କରି ଦୀପ ଲଗାଇ ମାଆଙ୍କୁ ଘରକୁ ବରଣ କରିକି ଆଣି ତାପରେ ଘରେ ଆମେ ଏସବୁ ଘଟ ସ୍ଥାପନା କରି ପୂଜା କରିବା। ତ ଏଭଳି ଭାବରେ ପୂଜା ହେଇଥାଏ ଦୁର୍ଗା ମାଆଙ୍କର। ସ୍ଥାପନା ଏଭଳି କରିବେ ଆଉ ପୂଜାଟି କରିବେ। ଆଉ ମାଆଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଗୋଲାପ ଫୁଲ, ନିହାତି ଆପଣ ଲାଲ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ମାଆଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିବେ ଯଦି ଆପଣ ପାଇବେ। ମୁଁ ତ ଆଜି ପାଇନଥିଲି, ମୁଁ ଦେଖିବି, କାଲି ପୁଣି ଖୋଜିବି। ଏଇ 9 ଦିନରେ ଆମେ ଯଦି ପଦ୍ମ ଫୁଲ ମାଆଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ବହୁତ ଭଲ। ଆଉ ତାପରେ ଚାନ୍ଦିର ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଚାନ୍ଦି ବାସନ ଅଛି ୟା ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଗଣେଶ, ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି, ସେ ବି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ରଖି ଚାନ୍ଦିର କଏନ୍ ରଖିଛନ୍ତି, ସେ ବି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା କରିବେ। ଆଉ ତା ସହିତ ଗୋମତୀ ଚକ୍ର 5ଟି ଆଉ ଧଳା କଉଡ଼ି 5ଟି ଆଉ କମଳକଟା 5ଟି ଆପଣ ଆଣିକି ମାଆଙ୍କୁ ରଖି ମାଆଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତାହା ରଖିକି ପୂଜା କରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଇଛି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ନ କହିପାରି ଏବେ ମୁଁ କହୁଛି। ଆଉ ତା ଉପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମେନସନ୍ ବି କରିଦେଇଛି ଲେଖିକି। ଆଉ ଏହାକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆପଣ ଆଣିବେ ମାଆଙ୍କର ପୂଜାରେ। ଆଉ ଯଦି ନବରାତ୍ରିରେ ଏହା ଆପଣ ମାଆଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ୟା ତ ଦୀପାବଳି ପୂଜନରେ ବି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଆଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଏଇଟା ଘର ପାଇଁ। ତ ଏମିତି ଆପଣ କରିବେ, ଆଶା କରୁଛି। ଆଉ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଷୋଡ଼ଶ ମାତୃକା ପୂଜା କରାଯାଏ। ନବଗ୍ରହ ସ୍ଥାପନା କରାଯାଏ। ନବଗ୍ରହ ଯନ୍ତ୍ର ଯଦି ଅଛି, ଷୋଡ଼ଶ ମାତୃକାଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର ଯଦି ଅଛି, ଆପଣ ତାକୁ ରଖି ସ୍ଥାପନା କରି ପୂଜା କରିବେ। ନହେଲେ ଚାଉଳରେ ନବଗ୍ରହ କରିବେ। 9ଟି ମୁଠା ଚାଉଳ ଦେଇ ତା ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗୁଆ ଥୋଇବେ। ତାକୁ ସେମିତି ଚଢ଼େଇବେ ବସ୍ତ୍ର ଆଉ ପ୍ରସାଦ ଅର୍ପଣ କରିବେ, ଦୀପ ଦେଖେଇବେ, ଧୂପ ଦେଖେଇବେ, ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ଥାପନା କରି ପୂଜା କରିବେ। ତ ଏଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା